Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innakal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bibarakatihi amin ya rabbal alamin bibarakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jino gadruh faslun fil ashkal. Fasal pada segala syakal. Asyaklu bermula syakal inda di sisi haulai mereka andasi manusia yutlaku itu dipakaikan akan dianya syakal an qadiyatai daripada dua qadiyah qiyas. Jadi syakal di sisi mereka manusia, di sisi ulama manatiqah nyo mantang gepake dua boh qadiyah qiyas. Jadi mantang pakai qadiyah syakal. Maka ji hide qadiyah puranya mabadi daripada tasdid. Jadi sampai pakai qadiyah. Min ghairi daripada ketiadaan an bahwa tu'ta baru diiktibarkan al aswaru akan sur-sur. Karena nasur ini. Bahkan hana iktibar sur id karena zaka bermula demikian iktibar adat sur yusharu itu dinamakan lahu baginya syakal bidarbi dengan durub. Jadi hana kalian adat sur. Nyata kalian adat sur nanti durub itu. Kah. Itu kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan. Ya. Contoh. Nyo kullunya bansur. Jadi hana kalian kesurnya, ke kullunya. Emang nah, cuma ada kalian kena. Ni ada kalian sur nanti durub. Nanti tabo syakal na namblah boh durub. Jadi hana kalian nya ke syakal gimana? Hana kalian kepada surnya. Karena ada kalian sur nanti berah durub. Walil muqaddimati dan sabit bagi muqaddimah ashkalun syakal arbaatun itu 4 fakat saja. Jadi muqaddimah syakal napet boh. Kiban boh bihasabi dengan sekira-kira haddi had al-wasati wasat. Dengan sekira-kira had wasat. Had wasat berada di lafaz ya yang mulang. Jadi muqaddimah syakal napet boh pada repoputnya dengan sekira-kira had wasat. Beda itu had wasat, beda syakal. Jadi tinjauan ni bak had wasatnya. Jadi no, hamlun bermula hamlun, arti hamlun mahmul. Bisughra pada sughra, wad'u itu bermula maudhu'. Kahunya syakal pada kubra. Yud'a itu dinamakan akan dianya syakal bisyaklin awal dengan syakal yang pertama. Jadi syakal yang gafun bisyaklin awal dengan syakal yang pertama waidura dan diketahuikan akan dianya syakal yang pertama. Kiban syakal yang gafun hamdun wad'u mahmul pada sughra dan maudhu'nya mahmul pada kubra. Maudhu'nya mahmul huwan. Berarti yang full mahmul pada muqaddimah surah. Sawai muqaddimah surah, muqaddimah kubra, wa sukrah ini. Jadi had wasaji hidup bak mahmul al-alam mutaghayyir. Kanya ke hasad mutaghayyir. Nyu mahmul, nyu maudhu' had wasad hidup bak mahmul muqaddimah surah dan bak maudhu' muqaddimah kubra. Al-alam mutaghayyir, al-mutaghayyir hadis. Nyoba maudhu'. Jadinya syakal yang fun kan. Pakai syakal yang fun karena mahmul had wasat hidup bak mahmul muqaddimah sughra dan hidup bak maudhu' muqaddimah kubra. Nyo syakal yang pertama kan. Lanjutlah. Wa hamdun dan bermula mahmul
dan bermula mahmulnya had wasat pada tiap-tiap, urif itu diketahuikan akan dia syakal sanian akan yang kedua. Jadi had wasat itu ba mahmul pada tiap-tiap mukaddimah sughra dan kubra yang gekeun syakal yang kedua. Itu ba mahmul al-alam mutaghayyir al-alam mutaghayyir walau yang akan al-hadis mutaghayyir al-hadis mutaghayyir. Nyo ba mahmul mukaddimah kubra dan nyo ba mahmul mukaddimah sughra. Nyo syakal yang kedua. Wa wad'uhu dan bermula maudhu'nya had wasat fil kulli pada tiap-tiap. Ulif itu disusunkan akan dianya syakal, salisan akan yang ketiga. Jadi had wasat itu ba maudhu' mukaddimah sughra dan kubra. Nyugukeun syakal yang kelih. Berarti had wasat itu ba maudhu'. Al mutaghayyir leh kana ji had wasat al mutaghayyir. Alam al-mutaghayyir hadis. Nyogakeun syakal yang kelih karena had wasat itu ba maudhu' muqaddimah sughra dan ba maudhu' muqaddimah kubra. Apa yang syakal? Warabi'un dan bermula yang keempat. Warabi'ul ashkal dan bermula yang keempat daripada syakal itu sebalik yang pertama. Yang kedua giban hamlun pada muqaddimah sughra, mahmul pada muqaddimah sughra dan maudhu' pada muqaddimah kubra had wasat ji. Tinggal dah balik. Maudhu' ba muqaddimah sughra, had wasat maudhu' ba muqaddimah sughra dan mahmul pada muqaddimah kubra. Dibandingkan di syakal yang apa? Al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir alam. Selanjutnya hidup ba mahmul. Oke. Hidup ba mahmul muqaddimah kubra. Al-hadis mutaghayyir. Yang muqaddimah syakal. Pak terlepu syakal yang kefun, syakal yang kedua, syakal yang ketiga, syakal yang keempat. Tak tepu ji patah hidup had wasat menan gekeun syakal. Hidup hamlun wad'u, nyo hamlun wad'u ba mahmul muqaddimah sughra dan maudhu' muqaddimah kubra gekeun syakal yang kefun. Mau syakal yang kefun. Hamlun hidup ba mahmul muqaddimah sughra dan ba mahmul muqaddimah kubra gekeun syakal yang kedua. Ka wad'u hidup had wasat ba maudhu' muqaddimah sughra dan ba maudhu' muqaddimah kubra nya gekeun syakal yang kelih. Tak balik yang dapat wad'u hamlun. Hidup had wasat ba maudhu' muqaddimah sughra dan ba mahmul muqaddimah kubra nya gekeun syakal yang keempat. Jadi tengokkeun mengability di pada hidup had wasat. Nya ada depu syakal kepadiman. Wahya dan bermula dianya syakal ala tertibi di atas tertib fit takamuli itu sabit pada kesempurnaan. Jadi syakal lagi susunan. Kesempurnaan syakal lagi kesusunan. Yang kefun yang paling sempurna syakal yang kefun. Selanjutnya syakal yang kedua, selanjutnya syakal yang kelih dan selanjutnya syakal yang keempat. Fahaitsu maka sekira-kira an daripada hadza ini an-nidhami susunan yu'dalu dipalingkan akan dianya syakal. Fa maka negeri-negeri no bermula dianya syakal fasidun itu yang fasid an-nidhami susunan. Jadi meta balik daripada susunan yang kali uno ada hamlun wad'u
hamlun hamlun, wad'u wad'u, wad'u hamlun. Berarti ini ada balik kan? Syakalnya syakal yang rusak susunan. Ya, enak deh. Coba kamu buka di masyakal, buka di masyakal nakut boh. Artinya tinjauan ji tiban idu had wasan. Ni idu had wasan menang. Syakalnyaขึ้น idu had wasan mudi syakal jiขึ้น. Hamlun wadung syakal puan, syakal ngafud. Hamlun hamlun syakal kepuan, syakal kedua. Wad'u wad'u syakal kepadiman, syakal kelhe. Wad'u hamlun syakal wadib, syakal ngafud. Hamlun hamlun, hamlun syakal wadib, syakal kedua. Wad'u hamlun syakal kepuan. Hamlun wad'u syakal ke pertama. Nyan ke mukaddimah syakal. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.